du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, le 29 août, et d'ailleurs tous les 29 des mois coptes, nous célébrons trois grandes fêtes seigneurales, la fête de l'Annonciation, la fête de la Nativité et la fête de la Résurrection. Pourquoi? Parce que, en fait, le 29 Baramhat, on célèbre l'Annonciation. Le 29 Kiek, nous célébrons la Nativité. Et également, la commémoration de la résurrection de Jésus aussi a lieu le 29 Baramhat. Donc, l'Église a fait en sorte que tous les 29 des mois coptes, nous célébrons ces trois grandes fêtes seigneurales afin que nous soyons toujours dans cette joie. Quand le 29 du mois, c'est un dimanche, on a entendu ensemble les lectures du 29 Baramhat, qui sont les lectures de la fête de l'Annonciation, qui sont d'ailleurs aussi les lectures du deuxième dimanche de Kiek, qui annonce la bonne nouvelle par l'archange Gabriel à la Sainte Vierge Marie de la naissance de Jésus. C'est très beau que l'Église a mis en place cet évangile parce qu'il y a des annonces qui sont faites à chacun de nous qui nous apportent vraiment la joie. La Vierge Marie, cette jeune fille vierge qui n'a jamais eu de relation conjugale dans sa vie, a reçu cette annonce d'impossible. L'archange est venu la voir pour lui dire « Sois joyeuse, sois sans crainte. L'Esprit Saint est en toi. Dieu est avec toi. » Trois phrases qui nous apportent vraiment la joie. Sois heureuse, sois sans crainte, Dieu est avec toi. Chacun de nous, aujourd'hui, entend les mêmes paroles. Sois joyeux, sois sans crainte, le Seigneur est avec toi. Annoncer une bonne nouvelle, c'est vraiment une sorte de joie. Et parfois, nous sommes à l'église, nous prions, mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être on se trompe d'objectif. On oublie que notre objectif principal, c'est de connaître Dieu, de mieux le connaître, mieux le savoir, de le connaître davantage. Et pour cela, il faut admettre que je ne le connais pas assez, que je ne le connais pas. Je ne l'ai pas encore rencontré, je ne l'ai pas encore vu. Je vis ma vie, tout au long de ma vie, j'ai cet objectif. Seigneur, j'ai besoin de te connaître, j'ai envie de te voir. J'ai besoin de savoir comment tu es avec moi, pour être dans la joie et être sans crainte. Je n'arrive pas à te voir, j'arrive pas à te toucher. On a le droit de lui dire ça, de avoir toujours envie de le connaître davantage. À chaque fois que tu ouvres ta Bible pour lire, cherche entre les lignes, comment puis-je le connaître? Comment puis-je le connaître davantage? Je ne te connais pas assez. Il faut l'admettre. Parfois, et c'est parfois choquant aussi, de penser que, après toute cette vie-là, je ne connais pas Dieu, je ne le connais pas assez. Je ne le connais pas dans les profondeurs. Je ne suis jamais allé avec lui dans les profondeurs pour mieux le connaître. Je le connais, mais très superficiellement. Je connais que Jésus est né, il est ressuscité, il est monté sur une croix. Voilà tout ce que je connais de toi, Jésus. Mais je ne connais pas comment tu m'aimes, comment tu as fait tout ça pour moi, comment tu s'est dépouillé et tu as pris la chair d'un homme pour moi, pour être à côté de moi, pour vivre dans la même vie que moi, pour partager avec moi mes souffrances, ma douleur. Et c'est bouleversant quand nous sommes dans la douleur. Et d'ailleurs, on se tourne vers lui. « Seigneur, mais tu es où? Je ne te vois pas. Je ne te connais pas. Je ne te reconnais pas. »
Et c'est dans les épreuves qu'il se manifeste de plus, parce qu'il est présent toujours dans une fournaise ardente avec les 3 jeunes. Il n'a pas éteint le feu, mais il était présent. Mais pourquoi tu ne l'as pas éteint? Parce que c'est ma justice de partager avec toi la condamnation. Saint Paul était dans une prison, il était arrêté physiquement, mais pas spirituellement. Il en a rédigé 4 épîtres dans sa prison, dans sa cellule où il était enfermé dans la maison dans laquelle on a limité sa résidence. Et ses paroles étaient partout. Il était dans la joie. Il a annoncé dans son épître aux Philippiens la joie. Soyez dans la joie, toujours dans la joie. Et il a récité plein de raisons de joie. Il nous a invités à le voir enchaîné et dans la joie. Comment cela, Seigneur? Comment vivre cet impossible? C'est quand tu me connais davantage. Tu vas me voir dans ta souffrance, tu vas me voir dans tes douleurs, tu vas me toucher, tu vas me voir dans l'épreuve et tu seras dans la joie. Sois heureux, sois joyeux et sois sans crainte parce que Dieu est avec toi. Il t'a sauvé, il t'aime, il veut être avec toi. Il s'est incarné, on l'a appelé Emmanuel, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, sois heureux, le Seigneur est avec toi. La Sainte Vierge Marie a pu reconnaître tout cela. Elle a bien saisi tous les messages que l'archange lui a annoncés. Elle a bien retenu et elle a bien su c'est quoi Dieu est avec moi. Et c'est grâce à cela qu'elle a réussi à vivre la docilité de l'esprit. Être docile à l'esprit de Dieu. Elle a réussi cela. Et dans cette docilité, elle n'a pas résisté. Elle a dit, je suis la servante de Dieu. Parce qu'il est avec moi. Et en étant sa servante, la servante du salut, je suis dans la joie et je suis sans crainte. Nous avons tous besoin de comprendre cette parole qu'on dit à chaque fois qu'on récite la prière de notre Père, que ta volonté soit faite. On la prie régulièrement, tous les jours, mais est-ce qu'on la prie vraiment? Que ta volonté soit faite. Je suis docile à ta volonté. La Vierge Marie a réussi de la prononcer, de la vivre et de l'exprimer quand elle a reçu l'archange. Et c'est pour cela qu'elle a reçu cette annonce. Si tu veux être joyeux, être sans crainte et avec Dieu, tu dois être docile à sa parole. Tu dois mieux le connaître. Et quand tu vas mieux le connaître, tu vas savoir comment être docile à sa parole. Tu vas chercher à communiquer avec lui. Comment tu peux le connaître si tu ne communiques pas avec lui? Si tu as un ami, si tu as quelqu'un que tu veux t'approcher de lui, tu cherches à communiquer avec lui. Tu l'appelles, tu vas lui rendre visite, vous mangez ensemble, vous sortez ensemble, jusqu'au point que tu le connais davantage. C'est comme ça que tu connais le Seigneur. De s'asseoir à côté de sa Bible, à côté de ton agbeille, et de lui dire, Seigneur, je te prie, je veux mieux te connaître. Parce que, en te connaissant, je suis joyeux sans crainte. النهارده أحبائي 29 من شهر توت، وكل 29 من الشهر القبطي بنحتفل ب3 أعياد كبار، 3 أعياد سيدية كبار، عيد البشارة، عيد الميلاد، وعيد القيامة. ليه؟ لأن عيد البشارة واقع يوم 29 برمهات، وعيد الميلاد 29 كيهك، وتذكار قيامة المسيح 29 برمهات أيضا. فبالتالي الكنيسة بتحتفل كل 29 من الشهور القبطية ما عدا طوبة وأمشير اللي هم الشهور اللي بعد الميلاد وقبل البشارة،
اللي هم ساعات يسموهم كده الشهور اللي بره فترة الحمل بتوع العذراء، أو الشهور اللي بترمز للعهد القديم الأنبياء. فبالتالي ما بنحتفلش بالتذكار بتاع الثلاث أعياد دول في الشهرين دول. فيما عدا كده كل 29 من الشهر القبطي تلاقي الكنيسة بتصلي بالطقس الفريحي، وتلاقينا بنقول المردات بتاعة الثلاث أعياد السيدية الكبار. الفرق النهاردة أنه واقع 29 يوم حد، فبالتالي قرينا كمان قرايات عيد البشارة. والجميل في القرايات دي لما بتقع في الكنيسة وبتتكرر علينا، سواء 29 برمهات في عيد البشارة، أو الحد الثاني من شهر كياك، أو النهاردة لما بيقع 29 يوم حد، إن إحنا بنسمع عبارات جميلة اتقالت للست العذراء لما ظهر لها الملاك. قال لها لا تخافي، وقال لها كمان افرحي لأن الروح القدس هيحل عليكي، وقوة العلية هتظللك، المولود منك يدعى ابن الله. فهي بشارة فرح وبشارة لعدم الخوف والاضطراب، لأن المولود منك يدعى اسمه مين؟ عمانوئيل، أي الله معاك. فدول الثلاث عبارات بتسمعهم كل ما تسمع إنجيل البشارة أو إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح الأولاني، الآيات اللي هم من 26 ل 38، تسمع الفقرات دي تبقى أنت بشارة مفرحة ليك. خليك في فرح وما تخافش لأن ربنا معاك. خليك دايما فرحان واوعى تخاف لأن ربنا معاك. أيوه، دي البشارة اللي جه بيها الملاك، والبشارة اللي بتتعاد على أذهاننا وأسمعنا في كل وقت بنسمع الإنجيل ده، لأنها بشارة لكل واحد مننا. طول ما أنت مع ربنا تبقى في فرح وبدون خوف. المشكلة إن إحنا عندنا يعني اعتياد قد يكون في الصلاة أو كده، لكن ما بفكرش وأنا بصلي إن أنا الهدف من صلاتي إن أنا أعرفك يا رب. يا رب أنا نفسي أعرفك. كل يوم بقف قدامك بقول يا رب أنا عايز أعرفك أكتر. المشكلة إن أنا ممكن بعد فترة أو بعد سن معين ما صدقش إن أنا ما أعرفش ربنا إزاي. إيه ده؟ حتى بتقول إيه ده؟ هو ده فلان ما يعرفش ربنا؟ كلمة تقيلة جدا. أنا لسه ما شفتوش، أنا عايز أعرفه أكتر وأكتر، وهدف حياتي إن أنا أقابله. ولما هتقابل معاه هو ده الهدف الأساسي، إن أنا ساعتها هعرفه أكتر. أنا عايش حياتي بحاول أدور، زي بولس كده يقول لك ناظرين خلقتنا في مرآة. أنا لسه باصص في مراية لكن لسه ما شفتكش، أنا نفسي أشوفك. وطول ما أنا لسه مش شايفك أنا عايز أعرف عنك أكتر، لأن كل ما هقرأ عنك كل ما هعرفك أكتر. كل ما هدور أتكلم معاك هعرفك. أنت لما تبقى عايز تعرف حد أو تتعرف على حد بتعمل إيه؟ بتقابله، تقعد معاه، تتكلم، تسمعه، تشوفه، بتحاوره. وكل ما تتكلم معاه كل ما يكشف لك عن نفسه، وكل ما تعرفه أكتر. وكل ما تعرفه أكتر كل ما تحبه أكتر، وكل ما تشتاق له أكتر، وكل ما تدور تقعد معاه أكتر. لكن المشكلة إن أنا ممكن أكون بعمل كل ده لأهداف كتيرة. عندي طلبات، عندي تعلمت أصلي عشان ربنا بس يقف معايا، علشان عندي مشكلة، علشان عندي امتحان، عشان عندي مشكلة في الشغل، علشان حاجات تخصني أو تخش حياتي على الأرض. لكن ما دورتش إن أنا بصلي أصلاً علشان أزداد في معرفته وأقرب منه أكتر وأكتر. لكن لو عندك الهدف ده في حياتك هتغير حياتك الروحية خالص. هتخلي إن أنت في كل وقفة لا ده أنا نفسي أشوفك، أنا نفسي أعرفك. طب داود قال لك ليه كده في المزمور؟ طيب لما اتقابلت مع السامرية الحوار ده كان ليه؟ تلاقيك عايز تدخل بين السطور في الإنجيل وتنكش كده وتشوف طب ملامح وشك كانت عاملة ازاي؟ طب تعبيراتك كانت ايه؟ طب التون بتاع كلامك كان عالي ولا كان واطي؟ طب هل ده كان عبرت عن حبك ازاي؟ طب انا نفسي احس بنفس الحب ده، نفسي اتقابل معاك بنفس المشاعر. طب انا مكان السامرية، انا مكان زكا، انا مكان ومكان ومكان ومكان. تبتدي تخش في اعماق الله، تتقابل معاه اكتر، تعرفه اكتر، فتبقى معاه باستمرار، فتبقى في فرح وتبقى بدون خوف. هو طبيعته كده. تقرا عن الثلاث فتي، طب طفيت ما طفيتش الاتون ليه؟ لا هو كده. انا اصل عندي حاجتين، عندي عدل وعندي رحمه. العدل بيقول ان الحكم يتنفذ، والرحمه تقول ايه؟
إن أنا أنفذه في نفسي. هو عمل كده على الصليب، هو جه وأخلى ذاته وتجسد من العذراء عشان ينفذ في نفسه الحكم اللي طلع. عجيب، مشير، اسمه عجيب. هو كده. طب ما في إيدك؟ لا، هو ده طبيعتي وهو ده حكمتي، إن أنا أنفذ في نفسي وأشيل عنك. تبقى في الأتون بتاع النار، بس تبقى في إيه؟ في فرح وبدون خوف. ليه؟ لأني معاك. العذراء فهمت ده. العذراء كانت شاطرة، عشان كده نقول دايما وبحبها جدا لما بنقولها في السؤتوكية بتاعة الأربع: تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك. ما لقاش حد فاهم قدك، ما لقاش حد فاهم يعني إيه العبارة اللي بنصليها باستمرار في الصلاة الربانية ونقول له: لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك يا رب. مين فينا بيعرف يقول لتكن مشيئتك؟ لتكن لا، أنا عايز، علشان أنا بصلي علشان لتكن مشيئتك. دي بقولها بصوت واطي، لكن طلباتي أنا الشخصية بقولها بصوت عالي. هو ده اللي فرق مع العذراء، هو ده اللي خلاها فعلا والدة الإله. فرحت، قالت له: هوذا أنا أمة الرب، لتكن ليك قولك، لتكن مشيئتك يا رب. هو ده اللي كان مميز في شخصية العذراء. فالنهارده أحبائي، كل واحد مننا سمع وعرف إن مستنيه فرح ومستنيه عدم خوف في حالة واحدة: إنه يعمق معرفته مع ربنا، يقرب منه أكتر، يزود في اشتياقات قلبه تجاه ربنا. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.